kuwa upo mzima wa afya, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Open Mic za Didas TV. Leo ni siku ya Jumapili tarehe 29 mwezi Juni mwaka 2025. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Open Mic za Didas TV, tulikuwa katika baraza la mjadala ambalo liliendeshwa na gavana makamo wa jimbo la Kivu Kusini, ambako msemaji mkuu wa wazalendo katika mkoa wa Kivu Kusini na msemaji wa kundi la CNPSC wa Obola Mwila Dalton ametoa ujumbe na kuhakikisha uzalendo wa gavana makamo Jean-Jacques Elakano ambao aliufanya baada ya nchi kuvamiwa na wavamizi wa M23 kule Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Bukavu, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini. Tumsikilize jinsi alivyotoa ushuhuda kuhusiana na uzalendo wa gavana makamo wa mkoa wa Kivu Kusini. Nashukuru sana kwa kupata parole. Nashukuru kwa kupata parole. Nashukuru pia kwa kuparticiper mu conférence débat. Oui. Mie naitwa Obola Mwila Dalton. Niko secrétaire général tena porte-parole wa CNPSC. Niko porte-parole wa coordination ya wazalendo Sud Kivu. Hapa na represente Mheshimiwa William Amuri ya Kutumba maiki kao. Mimi ninawaza sitakosa kushukuru. Msamani sana, sitakosa kushukuru. Watu wa mingi basemaka Dalton wewe ende tu mpolitiki, unasemaka kwa politiki. Lakini nitashukuru Mheshimiwa Liwali Makamu kwa kuinisie mambo kama na hii, lakini pia nitamshukuru kwa resistance. Mkutano muniesikize kwa kushukuru resistance ambayo vice gouverneur alifanya Uvira. Sisi tulitoka hapa le 14 février tukaenda Uvira. Il faut voir wakati tulifika Uvira, tulifika wakati gani? On tirait partout. Batu walikuwa wanakufa kiolela. Tulitoka na mheshimiwa kwake ku residence. Tunaenda kuangalia titulaire. Donc gouverneur titulaire, hotel kwenye alikuwa. Tulipita kwa mamaiti. Voilà. Mie nilimuuliza vice gouverneur, nilimuuliza, mheshimiwa, est-ce que ulishawahi kuwa soda? Mais j'ai compris que ni nature yetu ya resistance. Ni damu. Aliresiste mwakati mgumu, ma menace de mort. Tutakuua wewe, angalia unaona hivi na hivi. Mais tulimwambia mheshimiwa, tuko hapa, tulishafika. Nashukuru pia kwa sababu Mungu ndio mwenyewe alimtuma atoke Bukavu akie kutuita Fizi. Mimi nawaza mheshimiwa aliyakuwa wakati wa kusema sana, wakati wa kusema na wa kutoa bila itakuwa. Na kama Mungu atatusaidia, si badala tu tutakuwa wazima. Antuka tutaonyesha watu kwa kuongea na kwa kuonyesha bila za wengine. Sababu kuko watu wenye wanakuwa wanashindwa na kuonyesha effort na capacité na efficacité. Na pia nilipenda nionyeshe watu kazi ambayo sisi tunafanya kule. Na bahakikishia kama tungeenda kule, antuka sawa vile mheshimiwa alisema, pouvoir ilikuwa inaenda. Sababu Uvira Fizi ilikuwa dernière ville. Donc ilikuwa barrière ya mwisho. Manake ilikuwa kupita tu Uvira, Fizi, Kalemi. Nani mwenye anaweza? Est-ce que Kalemi kunaweza kuwa resistance? Hata Uvira. Nawaza vous avez tout intérêt ya kushukuru vijana ambao walienda kamatana na vice gouverneur. Sababu mimi nawaza wakati moya bajene ya Fizi waliendaka Kinshasa wakafanya kazi sana, wa sportif walienda kucheza kabumbu mzuri. Tulishukuru sana huko kwetu. Ndio hivyo. Nilipenda jeunesse pia ya Fizi ishukuru sie bazalendo wenye tulitoka Fizi kwa kazi yenye tulifanya kwa kustope avance ya elimu.
Dipasa kuko ndugu mwenye alisema juu ya, unaona tulishafanya mambo mengi mwa hii mission ambayo mheshimiwa tulimshindikiza juu ya parallelisme ya administration na maprison zenye ziko d'ici par là. Tulishafanya vya mingi na tutavifanya vitaisha. Lakini ndugu wa Lulimba, mkwe munafanya munataa sema juu ya wazalendo, mkwe munatia mai muve. Sababu kama mtu anakufanyia mazuri sana, akia kupotoka siku moja kameme uhesabie mazuri yenyewe alikufanyia, itatusaidia sana. Tuko pamoja? Lakini tuko tunaplede, mie mwenyewe niko hapa, mie Dalton, wakati kulikuwa delegation kwenda ona mheshimiwa rais, mimi nilikuwa parmi, tulimuona rais na alionyesha kwamba anatupenda. Na tuko tunaendelea kuplede prise en charge iwe ya mzuri. Eske batakuwa banani wale tuko tunapewa makuta na chakula tuko tunapewa, tena tutie mabariere, tena tufanye administration yenyewe iko ndani ya ingine administration? Haitawezekana. Ni kusema mambo yote iko naenda kuisha. Gouvernement provincial, bandugu yangu, haiwezi kama vile mheshimiwa itoka kusema, gouvernement provincial haiwezi kusiporter VDP. Na haiko prevu. Hakuna loi yenyewe inasema kama province isiporte armée au isiporte VDP. Néanmoins, gouvernement national au central, kama kutakuwa prise en charge nyiko ya mzuri. Na deja matunda tuko tunaiona. Tuliona ministre wa defense. Nilikuwa mimi, mheshimiwa alikuwa na vice gouverneur alikuwa, tulimwona nani ministre wa defense. Alituambia mambo mengi na antuka yenye tunapaswa kuwa na matumaini. Ni kusema wazalendo ni watoto wenu, tuko bandugu, hii mambo yote itaenda kuisha na d'ici là mutasikia yenye tutasema kwa radio, parce que presse ilinifata na nilibambia nasema kidogo. Me baada ya mheshimiwa kumaliza mission yake, kutakuwa neno ambao nitaacha namaliza kuambia watu madecision zenye zilikamatiwa na serikali na wote wataenda mlinye. Hakuna mtu mwenye atapinga mambo yenye serikali inamani. Balisema kama VDP itapigwa. VDP mheshimiwa aliwajibia. Na waza mlisikia mheshimiwa Gisa aliwajibia. Nani mwenye atapenda kupiga watoto yake? Ndio maana sisi kwa kumalizia, ukituambia mambo ya kabila tunakuona ka shetani. Ukituambia mambo ya kabila tunakuona ka shetani. Sababu gani? Tuliishi pori ni ya nyama. Pori haiumbiwe juu ya watu. Sisi tulikala mpori. Mwenye alitutoa mpori tutembee mubarabara, tutembee mumagari, ni Rais Tshisekedi. Unataniambia mie ni recevoir telefone ya Kabila na Sultani Makenga ni recevoir, itanisaidia kitu gani? Mwenye aliniwinda mpori. Tuna devoir tunapaswa kureconnaître kazi ambayo Rais Tshisekedi anafanya ya kututoa mpori kutuingiza barabarani. Na tuko obligation ya kukubali yenye atasema bila kugeuza mgongo, bila kuangalia nyuma, pembeni wala gauche à droite. Tunapaswa kukubali. Asante na washukuru sana. Mwenyewe umesikiliza ushuhuda wa msemaji mkuu wa wazalendo katika kundi la SNPCC, na pia umesikiliza ushuhuda kuhusu uzalendo wa naibu gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Bwana Jean-Jacques Lakano kupitia msemaji wa wazalendo wa Obelamwila Dalton. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji, ni kwamba upande wa mike hapa ni mimi Machumbe Etongano Lami Kristal, upande wa kamera ni wake mtahalam Wilonja Wilson. Tulikuwa nawe katika kipindi hiki na tunakutakia kila la fanaka. Tukutane tena panapo majaliwa. Alamsiki.